kad ti braniš sebe, svoj život, pa čekaj, zamisli, izbacite iz stana, evo ovdje neko stan, izbacite na ulicu, tebe, ženu, decu, pa vi ste osuđeni na smrt, sad si spavaš ovdje u šatoru. Pa i tekako si ovlašćen da ispituješ sve manjkavosti, sve nezakonitosti, sve ono na što ti ukažu, konkretno evo ovi ljudi koji imaju status trećeg lica, koji je ogroman problem inače u izvršenjima, pretpostavljam da te to i Zlatić i rekao, što treća lica su debelo sakaćena u mnogim izvršnim postupcima u Srbiji, na stotine hiljada izvršnih postupaka koji gazi preko prava trećih lica, otima njihovu imovinu. I ovi ljudi šta će raditi? Pa evo vidi Baka Coke, sećaš se Baka Coke? Ja sam u ovoj majici bio onda 2018. kad smo snimali emisiju kod tebe za Dublinski sporazum za naseljavanje migranata, pa ako je potpisala Ana Brnabić da je treba obesiti na Terazijama ako planiraju da nasele 1,5 miliona migranata, pored nje je Aleksandra Vučića. Sećaš se, evo koliko ima sad tad 8 godina te emisije, Baka Coka je čoveče pokazala kako treba sa tim bitankama. Znači ovdje kod nas, ja vidimo ovdje tražimo pravdu brže, se transparent. Kod nas u sudovima, ljudi, vi možete dobijete rak, možete dobijete srčani udar, možete dobijete šećer, možete dobijete sve moguće bolesti, pravdu da dobijete ne možete. I onda šta vam bre ostaje, su oni bre normalni. Ta žena je pokazala, podnela krivične prijave, sve žive institucije obigravala da se zaštiti od bahatog kriminalca, na kraju morala da uzme pravdu u svoje ruke i da se sama štiti. U skladu bre sa krivičnim zakonikom Republike Srbije koji jasno predviđa da imaš pravo na nužnu odbranu. Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalima Srbin Info, Kanal Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, nalazimo se u ulici Vojvode Stepe 198. Ovdje su se skupili obični građani i su žrtve pljačke za rubriku Verovali ili ne. S nama je jedan od predstavnika stanara, Stevan Živković. Pomaže Bog i dobar dan, Stevan. Jel možete da nam objasnite zašto ste ovdje ispreti, zašto branite svoju imovinu koju ste po zakonu najnormalnije kupili? Mi ovdje smo zato što pokušavamo da sprečimo državne organe koji su kroz formu izvršitelja, javnog izvršitelja Mihajla Dragovića i nažalost policije koja je utorak došla ovdje sa namerom da uđu u posjed jednog stana i naših garaža, bili primorani da se samo organizujemo i da na taj način pokažemo da želimo da zaštitimo našu imovinu. Pozvali smo i građanstvo i apelujemo na građanstvo da nam zaista pomogne u ovome, jer u ovom trenutku zaista nemamo pomoć ni sa jedne strane. Ovdje su okupili ne samo stanari ove zgrade trenutno, nego i ljudi dobre volje, ljudi koji su empatični, ljudi koji su saznali za naše probleme, koji žele da budu sa nama i ja sam im neizmjerno zahvalan, kao i vama što ste došli i odvojili vreme da budete sa nama u ovom trenutku. Da, ali nevjerovatno, kako ste došli u takvu situaciju, vi ste legalno, normalno kupili svoje ovdje nekretnine, mislili ste da imate svoj stan, a na kraju ispalo da ćete čak biti i dužni nekome. A znate kako, evo ja ću, ako imate vremena da vam napravim jednu hronologiju cijele te priče, u onoj meri u kojoj sam ja upoznat. Ono što znamo, to znamo da investitor je tada bio Taš 011. Oni su kasnije imali više svojih firmi, osnivali su i Taš 011 plus i Taš nekretnine iz nekih svojih razloga. Naravno, oni su krenuli sa zidanjem ove zgrade i to je bila zgrada u izgradnji. U pitanju je bila godina 2008-2009. Ona se zidala i u to vreme, da vam kažem, ja konkretno sam 2009. godine prodao jedno imanje u Crnoj Gori i želeo sam da tim novcem od svoje dedovine kupim jedan lep stan koji će ostati moje deci posle mene i da jednostavno deca moja imaju jedan legat i zaveštanje, da kažemo, od njihovih prababa i pradede. I tražeći stan u Beogradu u to vreme, to je bila jedna nemoguća misija, da vam kažem. Ovo namerno napominjem zato što sam čitao dosta tih komentara gde su ljudi iz stava da smo mi htjeli da prođemo nešto jeftinije, da smo htjeli da mešetarimo. Apsolutno ne. 2009. godine, verovali ne, bilo je veoma malo stanova u Beogradu koji su bili u ponudi. Uglavnom, tako je vreme bilo. To je bilo i vreme nekih... bilo je situacija tada da su se stanovi prodavali po nekoliko ili više puta, dosta se prašine tu dizalo,
tako da su ljudi bili najviše oprezni pri kupovini da se slučajno ne desi da su isti stan kupili 2 puta. Ova zgrada se zidala i bila je u cigli i bio je tu okačen neki telefon na zgradi investitora i ja sam pozvao investitora i ušao u neke pregovore. Ponuđena mi je cena kvadrata 1500 evra po kvadratu. To je u to vreme bila regularna cena u Beogradu. Znači u centru grada je stan koštao 1500 evra, a ne na Voždovcu. Samo da podsjetim, dragi gledalci, da je tada plata bila oko 400 evra. Evo, ja sam bio profesor u školi. Čisto da znaju koliko je to bilo. To je bio ozbiljan novac u igri. Kao sad oko 3 do 3,5 hiljada evra. Tako je, ja sam negde procenio da je ova pozicija zgrade interesantna, stan koji sam video je odgovarao apsolutno onome što sam ja želeo i nakon skoro godinu dana potrage po Beogradu, u smislu da nađem stan koji mi odgovara, ja sam to našao u ovoj ovde zgradi. Konsultovao sam svog advokata koji je došao, pogledao je papire i dao mi zeleno svetlo da mogu da uđem u kupovinu. Ja pretpostavljam, a to ne znam, sad nisam pitao moje komšije, da je većina mojih komšija na isti način ušlo u kupovinu i odlučilo se za kupovinu stana u ovoj zgradi. Ono što se kasnije se desilo da smo se mi uselili, ja sam se konkretno u ovu zgradu uselio 2013. godine, kada se i većina stanara uselila. Zgrada još uvijek nije bila završena, znači trebalo još nekih dorada da se uradi da bi ona prošla tehnički prijem i kasnije u samo knjiženje i tada bi posao bio završen. Međutim, 2015. godine mi shvatamo da se na ulazu od naših zgrada nalazi neki papir gdje se spominje stečaj. I tada mi prvi put shvatamo da postoji neki problem u ovoj zgradi. Pokušavamo se obavestimo kod investitora koji nam kaže sve vreme budite bez brige, sve je pod kontrolom, bit će to sve u redu, banka nešto neće da sarađuje, vidjet ćemo kako ćemo da završimo, ali vi ste kupili vaše stanove i nemate nikakav problem. Međutim, to je otišlo predaleko. Mi smo, nevezano od toga što je nama investitor, što bi rekao Čvorović u onom filmu budite bez brige, shvatili da postoji neka briga i organizovali smo se i otišli smo do predstavnika Unicredit banke, koja je tada bila poverilac, i želeli da vidimo koliko je velika šteta. Oni su nam rekli da postoji hipoteka, primili su nas u njihove prostorije, primio nas je njihov činovnik Dane Čiča, gdje nas je upoznao sa situacijom da postoji hipoteka i da ćemo mi biti prinuđeni da u jednom trenutku te iste stanove koje smo platili ponovo platimo ovog puta banci. Što je bio totalni nonsens. Mi apsolutno to nismo htjeli da prihvatimo i zato što je bilo potpuno nerazumno, naročito u poziciji kada ste platili svoj stan u celosti, imate potvrde da ste platili svoj stan, plaćate porez ovoj državi, plaćate režije, što bi rekli, komunalije, i to je nešto na što mi zaista nismo htjeli da pristanemo. Mi smo želeli da taj neki dug koji je postojao od strane investitora solidarno na neki način sakupimo neki novac i da ponudimo banci da nam da neki dokument koji se zove brisovnica ili brisovna izjava. Ta brisovna izjava je jako bitna u ovakvim slučajevima zato što tom brisovnom izjavom banka vas na neki način rasterećuje svih obaveza i vi jednostavno možete da postanete pravno vlasnik svoje nekretnine. Banka je rekla da će razmisliti, vidjet će, čućemo se i na tome je ostalo. Međutim, pošto su stvari počele ozbiljno da se zakovavaju, znači pokrenuti izvršni postupak, mi smo ponovo, ali ovog puta uz asistenciju kancelarije Toma Fila, i angažovanje imenom advokata iz te kuće, ponudili u pisanoj formi banci 175.000 eura da otkupimo ta neka sporna potraživanja ako postoje. Banka, odnosno činovnici, nikada nisu odgovorili na tu našu ponudu, ali su nakon par meseci ta neka sporna potraživanja koja postoje prodali fizičkom licu, advokatu Milošu Vukoviću za 15.000 eura. Samo trenutak, oni su skoro 12 puta jeftinije prodali ono što su mogli da zarade od vas. Jer znamo da banka želi da jeftinije prođe, a ne da zaradi. Jer tako, znači,
Ali dobro, mogli su od vas da dobiju 175.000, a oni su uzeli 15.000. Oni su odlučili da je 15.000 veće od 175.000, a na to smo ukazali i ljudima u banci kada smo bili kod njih na jednom sastanku, gdje su oni naravno prali ruke i onako u rukavicama objašnjavali da su oni zbog nekih okolnosti odlučili baš tako. Ono što smo mi kasnije saznali smo da taj činovnik banke koji je prodao ta sporna potraživanja za 15.000 evra Milošu Vukoviću, oni su članovi neke speološke organizacije, oni su drugari verovatno koji idu tamo po ovoj našoj lepoj Srbiji, istražuju jame i verovatno su na nekom od tih svojih izleta sedjeli i pravili planove kako mogu da namagarče jadne ljude koji su u poziciji da budu namagarčeni. To mi, izvinite, posjeća kao na onim pričama iz bajke kad gusari i pirati trebaju da zaklone pa negde blago, pa onda jure po pećinama. Da. Ne kažem da istim, samo dajem aluziju. Ja također dajem neku aluziju, ja nemam konkretno to informaciju, niti neki eksplicitan snimak toga, ali znamo, pratili smo njihove poteze, pratili smo šta su radili ranije, šta rade sada i saznali smo da je to jedna družina koja je, pretpostavljamo, napravila jedno tipovanje klasično, da kažemo, žargonski sa ulice i krenuli u nešto gdje će probati da iz ničega naprave nešto, odnosno da se obogate. Tu je naravno, to se rađeno pod patronatom Milinka Trifkovića, to je jedan stari renomirani advokat koji ima on je jedna institucija što se kaže u pravosuđu i u tom miljeu. Iz njegove kancelarije je dosta pravnika poteklo, čak i sudija, i sve te neke veze i konekcije su toj ekipi izuzetno dobro došle, jer nakon završetka stečaja, kada je sve ovo trebalo bude završeno, oni su par godina posle toga, jedna sudija koja takođe poznaje gospodina Milinka Trifkovića, koja se kasnije izuzela iz predmeta koji vodi, sa obrazloženjem da ona to ne može da radi, da bude deo te priče jer poznaje Milinka Trifkovića, kod koga je stažirala, sudija. Da. Ta ista sudija je, posle par godina, kad je stečaj bio završen, odbila jedan podnesak neke zainteresovane strane u jednom slučaju koji je vezan bio za našu zgradu i samim tim pokrenula izvršni postupak ponovo. Znači, ona da to nije uradila, apsolutno sve bi bilo faktički status quo, bili bi tu gde jesmo. Međutim, ona je jednom samo izjavom da se odbija žalba neke stranke, faktički omogućila drugim stranama koji su bili zainteresovani da svojim podnesima se legitimišu kao vlasnici, da se legitimišu kao novi poverioci. Znači, ovdje je prvo je bio poverilac banka, a sada je Miloš Vuković. Ovdje je bio poverilac tužena strana Taš 011 koji je bio investitor, a ovdje se sad pojavila jedna druga firma koja je samo kupila u stečajnom postupku, kupila građevinsku dozvolu, koja je opet njihov igrač, koja je to kupila za 50.000 evra. I faktički, postavili su jednu pozornicu, jednu šahovsku tablu gdje su oni apsolutno pravno gledano počeli da igraju jednu ozbiljnu partiju u kojoj oni imaju podršku pravosuđa i zakon je po znacima navoda na njihovoj strani. Drugim rečima, oni hoće za 15.000 evra da kupe celu zgradu. Da, kupe za 15.000 evra su je kupili da i vas izbacuju iz stana koji ste kupovali. Ali da vam kažem, oni to ne mogu da uraditi tek tako. Da bi to oni uradili, oni su morali da imaju i još jednog bitnog igrača, a to je izvršitelj. Izvršitelj predstavlja, javni izvršitelj predstavlja državu Srbiju. Znači, država Srbija je njemu omogućila da radi po zakonu, što bi se reklo. Motive javnog izvršitelja Mihajla Dragovića, u našem slučaju, ja ne mogu da razumem sa ljudske strane. Mogu sa neke finansijske strane, sa neke strane biznisa i tako dalje. Ali empatično gledano, apsolutno ne mogu da razumem, iz razloga što je taj isti čovek, Mihajlo Dragović, imao gomilu informacija da su ovde nečista posla, imao je gomilu pritužbi i žalbi naših na sve što se radi i on je na osnovu toga apsolutno mogao, a po nama i morao, da obustavi izvršenje. Zašto on to nije uradio? Nego po svaku cenu
brže poto je hteo da što pre se prodava zgrada i da strani koju štiti po znacima navoda zakon, da to je novi poverilac, koji je kupio nešto za 15.000 evra, omogući da se obogati, a da ne sačeka suđenja koje su tokom. Mi imamo nekoliko suđenja kroz koja pokušavamo da dokažemo naše pravo da smo vlasnici i samim tim i sačuvamo našu imovinu. Da vam kažem, on nije želeo to da radi. On je jednostavno hteo, njegov interes je bio da podrži ovu drugu stranu koja je pod sumnjivim okolnostima kupila nešto, želeći se obogati. A kako je trenutno situacija, znači vi imate paralelno suđenje dok oni istovremeno hoće da vas izbace iz stana? Izvršenje ne sprečava suđenje. Znači, oni hoće pošto poto. Znači, oni su osnovili firmu koja se zove Miloš Properties, koja ima dinara na računu, verovatno manje nego ja sad trenutno u džepu. Oni žele da napune svoje račune, da isicaju novac i verovatno da jednog dana kad mi i na sudu dobijemo potvrdu da smo mi vlasnici i da ih tužimo, mi jednostavno od koga ćemo se naplatiti. Da, znači organizovana pljačka, što bi se... Ja to nisam rekao, ali to je moja konstatacija. To je ono što ja ukazujem i to je ono što mi javno ukazujemo i sve vreme smo se nadali da će država, da će državni službenici, državni činovnici, da će neko ko se time bavi biti zainteresovan i samo zagrebati malo po površini, ne treba dublje da ide, da se obavesti o čemu se radi i da nas zaštiti. Nažalost, to se od sada još uvijek nije desilo. Znači, vi dalje, sad za kraj, vi se stalno organizujete da branite stanove, tako? Pa mi nemamo drugu opciju. Mi, da vam kažem, nema predaje. Mi smo kupili ovo je naša imovina. Želimo našu državinu, što se kaže, sačuvamo. Ali gde su vaše prava tu? Šta kaže ostali organi tužilaštva? Ovde je jasno da je korupcija u pitanju. Na Keci, ste se možda obratili italijanskoj centrali, jer ovde na Keci svima je jasno, baš zato što nisu uzeli 175.000, a uzeli su 15.000, da je neka... Da je nešto, posredi nešto što ne treba. A to, izvinite, samo mentalno zaostala osoba bi uradila, a ne, realno, mislim, 12 puta manje vrednost. O čemu se radi? Ja ne znam tačno, ne mogu dati tačan odgovor. Ja sam dobio jednu informaciju od jedne zainteresovane strane da je njegov advokat pokrenuo to neko pitanje. Iskreno ne znam dokle je to otišlo, ali koliko sam obavešten, Italijani imaju tu informaciju. Imaju informaciju. Ništa, hvala vam još jedan. Hvala vam još jednom na tome što ste bili ovde sa nama i nadamo se pobedi. Da, ovdje su i vidim još i poznate ličnosti, ali i ovi koji krov nad glavom su tu. Jeste, ovdje su svi ljudi i organizacije koji su osetile potrebu da budu tu. Mi nikoga nismo posebno zvali. Mi apelujemo na narod, apelujemo na državu i na institucije. Kogod dođe, on je ovdje dobrodošao. Mi se ne bavimo politikom, mi se bavimo zaštitom naših građanskih prava i naših domova od kriminalaca kojima je omogućeno, ovo vam je da kažem, ozakonjen kriminal. Treba stati na put ovome. Da, slažem se, hvala još. Evo, dragi gledalci, nastavljamo dalje, s nama je i Srđan Nogo, pomaže Bog i dobar dan, Srđan. Evo, nalazimo se ovdje u Vojvode Stepe 198, da pomognemo ovim ljudima koji su žrtve jednog ozbiljnog kriminala. Da, ali ovdje čak i vređenje zdravog razuma. Ovdje je banka odbila da uzme 12 puta veću ponudu od stanara i dala je čoveku umjesto 175.000 evra da uzme, ona je prodala ovu zgradu za 15. To je od početka kriminala. Evo, ta prevara, bilo je sigurno jedno dvocifren broj takvih sličnih situacija. Investitor i banka od početka su imali nameru da prevare građane. Znači, banka je dala kredit da finansira izgradnju ove zgrade, jel tako? I onda je ovaj investitor prodavao stanove u izgradnji. To je trebalo ide i na namenski račun banke. Oni su jedan deo novca u startu sklonili da bi se napravio taj, jel tako, dug, da bi makli sa strane te pare, da bi sutra oteli ovim ljudima stanove. Znači, od početka je ta prevara tako išla. I ovde, da imamo mi tužilaštvo, to naravno ne bi mogla proći. U bilo kojoj normalnoj zemlji tužilac bi uzeo firmu i odmah otkucao, znači, dovedite mi odmah nalog za hapšenje i odgovornog lica u banci i sudiju koji je usvojio takav predlog za izvršenje, koji je donao rješenje o izvršenju, to nije moglo bez ozbiljnog novca. Znači ovo da prođe, da ti kao na osnovu samo upisane hipoteke na zgradi daš, usvojiš izvršenje nad stanovima, ovdje koliko ima 20 i nešto stanova,
čist kriminal, bez koverte ozbiljne i bez ozbiljne love, taj sudija koji je to donao rešenje, sigurno ga ne bi donao drugačije. I javni izvršitelj koji, znaš kako kad javni izvršitelji postupaju, oni se vade kao pa ja imam validnu sudsku ispravu, ja imam rešenje o izvršenju suda, ja sam dužan da postupam, založna izjava, znaš, sve to tako ide, neka izvršna isprava šta ima o dokumentaciji, kao ja ne mogu to da ispitujem, a onda čini, znaš, koliko krivičnih dela u samom postupku izvršenja. Druže, ti obavljaš ovlašćenja suda, sporazum za naseljavanje migranata, pa ako je potpisala Ana Brnabić da je treba obesiti na Terazijama, ako planiraju da nasele 1,5 miliona migranata, pored nje je Aleksandra Vučića. Sećaš se, evo koliko ima sad u tad 8 godina te emisije, Baka Coka je čoveče pokazala kako treba sa tim bitankama. Znači ovde kod nas, ja vidimo ovde tražimo pravdu brže, se transparent. Kod nas u sudovima, ljudi, vi možete dobijete rak, možete dobijete srčani udar, možete dobijete šećer, možete dobijete sve moguće bolesti, pravdu da dobijete ne možete. I onda šta vam bre ostaje, su oni bre normalni. Ta žena je pokazala, podnela krivične prijave, sve žive institucije obigravala da se zaštiti od bahatog kriminalca, na kraju morala da uzme pravdu u svoje ruke i da se sama štiti. U skladu bre sa krivičnim zakonikom Republike Srbije koji jasno predviđa da imaš pravo na nužnu odbranu. Kad ti braniš sebe, svoj život, pa čekaj, zamisli, izbacite iz stana, evo ovde neko koji stan, izbacite na ulicu, tebe, ženu, decu, pa vi ste osuđeni na smrt, sad si spavaš ovde u šatoru. I sad meni nije jasno, ljudi su dali pare, kupili su ceo stan, živjeli su godinama, kako neko može tako da ih otera bez ikakvih prava? Ima i presude i Vrhovnog suda, znači ovde je već praksa na njihovoj strani, znači status i lica koji nisu dužnici, koji su uredno isplatili, ušli u državinu, ušli u posed, to što nisu uknjiženi, ovde generalno cela zgrada nije uknjižena. Čak i kad je situacija da je izvršena uknjižba, da je upisana hipoteka, ali da je nastala posle njihovog uspostavljanja državine, to što oni nisu se upisali, jel tako, i posle sticanja prava svojine se stiče ugovorom, to što se nisu upisali u katastar nepokretnosti, ne može da im se stavlja na teret. Pa je neko drugi, na primjer, vodio se na toj zgradi investitor, pa kao stavio hipoteke na stanove. I takvih već presuda ima da je najviša sudska instanca zauzela stav da ti ljudi ne mogu da trpe takve posljedice. Ovde ne postoji hipoteka, postala je hipoteka samo na zgradi i zgradi. Zgrada nije dobila upotrebnu dozvolu. Ja ne znam, nisam gledao papire njihove, ja samo što sam uspeo iz razgovora sa tim ljudima da ukačim, da je i status sada te zgrade čudan u katastru, da li su se skroz izbrisali iz katastra, mada su oni podneli ovu legalizaciju, ozakonjenje po ovom novom Vučićevom zakonu za svoje stanove, či jedan potpuni apsurd, nesporno da će oni uspjeti u sporu. Ali ovo silovanje izvršenja, to je, mislim, ludilo ide, moram da kažem, ljudi su dobili privremene mere, vidjet ćemo kako će apelacioni sud da odluči po tim privremenim merama koje im je dao viši sud, koje zabranjuju poveriocu da dalje sprovodi izvršenje. Obično ide ona mantra, znaš, kao ne može da se zabrani u postupku izvršenja, pa to nije tačno. Znači ovde se ne zabranjuje radnja izvršitelju, zabranjuje se izvršnom poveriocu da preduzima dalje radnje na otuđenju, na prenosu prava svojine, na iseljenju ovih ljudi pod pretnjom izricanja kazne. Tako da ja ne vidim ni razlog zašto policija ovde dolazi. Sad, Srbin Info je pokrenuo jednu, nije kampanju, nego čita serijal tekstova dosije bezakonja, sprega banaka, izvršitelja i svega ostalog vezano sa nekretninama i sve. Pa koliko je, da li ovo može da se reši u okviru naših zakona ili mora to sistemski da se jednog dana totalno postavi na druge osnove? Vidi, imamo problem sa primjenom zakona i sa tumačenjem zakona. Nas su ubili tumači prava. Ovu zemlju nisu razbili neškolovani ljudi, upropastili, opljačkali, devastirali, nego školovani. Znači sve te sudije i tužioci koji smo ih malo prepominjali, oni su završili fakultet, jel tako? Pa su onda položili pravosudne ispite, pravosudne ispit je težak kao crna zemlja, tako? Maltene ponovo si prošao fakultet, znači da su ekstra obrazovani u odnosu na one koji imaju visoko obrazovanje i sad su delili tu neku pravdu, ja kažem nepravdu, jel tako, obavljajući javne funkcije sudija i tužilaca i vidimo da su njihovi akti čist kriminal. Sam kriminal i bezakonje koje se dešava u društvu dešava nas upravo zato što oni ne rade svoj posao. Sve su obrazovani, kao što su, ne znam, i razne privatizacije i ostala čuda ili državom vladali ministri prethodnih, ne znam, 25-35 godina koji su imali visoko obrazovanje i vidimo gde smo mi kao Srbija završili. Znači, satrli su nas i saranili su nas. Da se primenjivo zakon, mi ne bi imali taj problem, vidim.
Kod nas zakon jasno kaže, recimo, zakon o obligacionim odnosima članak 1065, banka ima pravo na glavnicu i na kamatu. Sve ostale troškove nema pravo da plaćaš banci ono održavanje računa što ti ona uzima. Nema pravo da ti naplaćuje nikakvo osiguranje kredita, nema ti pravo da naplaćuje trošak obrade kredita. To su svi troškovi koje ona mora da ukalkuliše u kamatu, ali kad bi ona došla i rekla uzmi stambeni kredit sa 15% kamate, pa niko ne bi uzeo. Nego oni kažu ne, kamata ti je, znaš, kao upola manja, ali ti onda zaračuna nezakonit Euribor, pa ti zaračuna valutnu klauzulu, pa kakav bre valutna klauzula kad si ti dobio dinar? Nisi dobio evra, ako si dobio evra, vrati evra. Ako si dobio dinare, vraćaš dinare, nema tu nikakve valutne klauzule. I onda banka odere ljudi. I mi sad pričamo o banki kao poštene institucije, evo vezano za taj tvoj serijal. A ljudi ko radi u bankama, rade bre ljudi koji su debelo kriminalizovani. Banke falsifikuju ugovore, falsifikuju menice, pljačkaju kao najgori kriminalci s ulice. Samo što za razliku od tih kriminalaca s ulice koji su pošteni pa rizikuju, znaš, nabijem čarapu na glavu, izvadim pištolj, nabijem ti ga usta i opljačkam te, pa rizikuješ da te, ili da ti pruži otpor, ili da te upuca neko, ili da te jure kasnije da ti se sveti, ili da te hapsi policija i da završi u zatvoru. Oni fino u svojim kabinetima, kao šatru ugledni, uz asistenciju policije, podršku sudova, tužilaštava, rade kriminal i kradu i otimaju. Banka kao pravno lice morala da odgovara za ovaj slučaj. Ovo je jasno ko dan da je Unicredit banka umešana u krivično delo, vi možete da pokrenete postupak i protiv banke kao pravnog lica. Pravno lice može krivično da odgovara, ne samo protiv odgovornih lica u banci. Kod nas u tužilaštvu ne postoji takav slučaj. Ima pravosnažne presude, evo govorit ću ti Zlatanoviću, banka da je utvrđeno, falsifikovala ugovor, falsifikovala menicu, falsifikovala svu dokumentaciju, nezakonito skidala par, ali nema krivičnog dela. Kako, brate, nema krivičnog dela? Aj ti meni to objasni. Aj ti meni objasni, ali to su ti naše sudije i tužioci. To su ti tumači prava koji su nas upropastili. Da smo mi imali primjenu prava, primjenu zakona i ovih sada zakona, bez bilo kakvih izmjena, a mi ne bi živjeli danas u državi u kojoj živimo. A čitav ovaj sistem je namešten upravo da radi za banke. Zato su i uvođeni izvršitelji javni kao fizička lica, preduzetnici koji obavljaju javno ovlašćenje. Zato je pravljen katastar da on preuzme ulogu koju su imali ranije zemljišno-knjižni sudovi. To je sve tražio GIS, tražio USA, tražili stranci da se omogući i olakša bankama. I oni su na taj način mislili nas da pljačkaju, da otimaju od nas preko već pomenutih i duplih kamata, i Euribora, i valutnih klauzula i ostalo. Da li su zaboravili jednu stvar i pocenili? Koliko je naš sistem kriminalizovan i koliko su sami ljudi unutar tih institucija krenuli da rade svoje privatne kombinacije. I oni da kradu. I sad neka odgovorna lica iz banke vide, sad ćemo ovdje da isklepetamo, sad ćemo ovdje da mi zaradimo, dobrenemo lovu i onda imamo duplu pljačku i duplo satiranje naroda. Znači, institucionalno kako je zamišljeno, ali i pride ljudi koji rade, kriminal malo iza sebe. Onda šta mi da radimo preko naroda? Postavimo da budemo kao bakacoka. Znaš, koja nam je alternativa ako nismo bakacoka? A onda samo da mi umremo. Pravo da ti kaže, meni se nešto ne umire, evo odmah da ti kažem. Ja sam više za varijantu bakacoki. Hvala vam, gospodine Nogoš. Hvala vama. Evo, dragi gledalci, izvini, nismo čuli, je li stiglo to nove informacije? Ne. Nije, ali naša procena, znači jednostavno da sada nismo grešili u procenama, oni se vjerojatno neće pojaviti. Oni su dobili ozbiljne indicije da policija ne treba da reaguje za sad. Iz nekih razloga. Sami izvršitelj Mihajlo Dragović je insistirao na izvršenjima i insistira na tome da on bude prisutan, ali pod uslovom da bude i policija prisutna. Sad vidjet ćemo, očekujemo najvjerovatnije da će se to desiti u ponedeljak, jedna nova akcija, ali ćemo probati se obavestimo do tada da vidimo da li će zaista to biti u ponedeljak ili ne. Eto. Ništa, hvala. Samo da vidimo ovo. Evo, dragi gledalci, vidite, ovdje ljudi su tu, dežuraju. Kaže, tražimo pravdu. Da, dođi bliže ovdje, ajde. Da objasnim. Da. Za naše pravosuđe i za naš sudski sistem trebalo bi da važi jedna sintagma kako oni rade. Pravda je spora, ali nedostižna. To je za ove sudije i tužioci. Znači njih moramo sve da zamenimo, zato ne smije niko potpiše izjavu, da su mu sve odluke zakonite, da nije činio krivična dela, da nije izabran za sudiju i napredovao zato što je zbog familijarne veze ili švaleracije ili stranačke pripadnosti ili zato što je dao kovertu.
Nema takvog, da nije zloupotrebio položaj, da nije primio mito, da nije sebi i svojim članovima porodice obezbedio protivpravnu imovinsku korist, da mu je diploma verodostojna sa kojim je zastao radni odnos. Nađi mi jednog sudiju u Srbiji ili jednog tužioca koji će to da ti potpiše. Nema, zašto imaju brdo nezakonitih potpisa, zašto su svi kriminali. Dragi gledalci, evo nastavljamo dalje, s nama je i Ivan Zlatić ispred organizacije Krov nad glavom. Pomaže Bog i dobar dan, Ivane. Dobar dan, pazi, pratiš ovo već jako dugo, znaš ti, znaju tvoji gledalci. Ono što je najtragičnije ovde je da ova situacija uopšte nije jedinstvena. Ovo je epidemija po Beogradu, da se mešeta preko izvršitelja, da se mešetari sa stanovima koje su ljudi kupili u izgradnji, što običan svet kod nas uglavnom i kupuje stanove u izgradnji. Ko u Srbiji može da kupi stan, ključ u ruke, sa papirima potpuno izgrađen, znači po toj ceni kvadrata ovde samo, ne znam, 1% stanovništva može da kupuje tako. Običan narod kupuje stanove ili u izgradnji kad je kvadrat jeftiniji, znači ljudi na taj način rešavaju svoj krov nad glavom i tu je jedna rupa u kojoj sve dok zgrada ne dobije upotrebnu dozvolu, odnosno dok ljudi ne mogu da knjiže svoje pojedinačne jedinice u zgradi, oni su plen različitih prevaranata, poslovnih odnosa svojih investitora, njegovih dugova, dobavljačima, ovim onima, u ovom slučaju to je dug prema banci i to je nažalost jedna potpuno nepokrivena, nepokrivena, to sad kad kažem nepokrivena to zvuči slučajno, to je namerno napravljena rupa još 2011. kad je zakon prvi put donet i svaki put kad je menjan stručna javnost se buni, svi se bune i 15. kad je donošen novi zakon i 19. kad su bile izmene i prošle godine kad su bile izmene, znači da se prava trećih lica već jednom reguliše i da se ljudima obezbedi da mogu da dišu kad pokrenu parnicu, da dokazuju da im ne dolazi izvršitelj svaki dan i da ne žive pod opsadom ko što žive ovaj narod ovde. Ovo je opsada praktično, mirnodopska, razumeš? Tako da, ali nema ni naznake da će to biti rešeno. Koliko je nama objašnjeno, znači mi smo razgovarali sa nekim ljudima koji su prilikom poslednjih izmena zakona bili kod ministra da eventualno pregovaraju kakve će izmene da budu. Nama kao organizaciji naravno nije bilo omogućeno, nije bilo ni najširoj javnosti, nije bilo javne rasprave, to je preko kolena doneseno ko što se sve donosi, između ostalog da se ovakve priče ne bi pričale na javnoj raspravi, ali ljudi koji su bili u prilici da mogu da odu kod ministra kažu da je pomoćnica ministra Jelena Deretić rekla ne daju banke. Znači ne daju banke da se menja, da se urede. A sad čekaj, ti banke nisu valjda vlasnici države pa da oni ne daju. Oni su pravna lica kao što sam ja pravno lice ili neko drugi koji... To je onako jedno lepo retoričko pitanje, ali da, mi smo bankarska država, apsolutno. Zakon je potpuno bankarski, on je, znači zakon o izvršenju i obezbeđenju, ne samo on, nego cela reforma pravosuđa ima samo jedan cilj. Da se Švapska banka u mojoj zemlji osjeća kao kod svoje kuće. I to je jedini cilj reforme pravosuđa. A ne, izvinite, ovo nema, ovo u pitanju Unicredit banka koja je iz Italije, ja znam u Italiji. Izvini, ali dobro, ne, ali zašto sam hteo da, ovo u Italiji bi bilo ne samo u svim medijima, nego bi bilo na sudu. Oni su imali ponudu, kako su nam rekli predstavnici stanara, da sva dugovanja koje su i postojali, da prihvate koji su 12 puta veće nego što su prodali drugom pravnom licu. Mislim, to je vređenje ili inteligencije ili ja sam kriminal. Pa koliko, pošto imaš iskustvo kad su u pitanju zloupotrebe izvršitelja i banaka, koliko je to, mislim, često da oni, ovo je vređenje inteligencije, da oni 12 ili 15 puta po nižom ceni nekome daju, to nema veze sa tržištem. Možemo se. Vređenje inteligencije, ali možemo se. Znači, apsolutno ima pravo kad ode predmet u te bankarske sektore koji se bave nenaplativim, spornim, nekim toksičnim potraživanjima, može da otpisuje šta god mu se digne, on odgovara tamo nekom svom bordu u kome je rekao, kako smo mi razumeli iz ove situacije, makar on kaže da je rekao, taj gospodin Čiča iz banke, prezime mu je, da je on rekao, pa ova ponuda od 15.000 mi je zvučala sigurno, a ovi su mi delovali nesigurno i ja sam tako preko kolena odlučio. Može mu se, u njegovim rukama i noži pogača i može mu se i nije dužan nikom ništa da objašnjava, a javnost ga ne interesuje. Ja, koliko je meni poznato, mislim da baš i ne može, kad su ovako očite javne, nisu ponude ravnomerne. Ja sam nešto čitao svoje vremeno, kad su baš te tržišne ponude, kada je finansijski sektor u pitanju,
a ako ništa drugo, ovo je posao za tužilaštvo, nemaju pravo na taj način. Znači, apsolutno ne pokušavam da obeshrabrim ljude i da podnose krivične prijave i da pokreću postupke. Treba da se pokreću postupci. Znam da je depresivno koliko postupci sporo idu i sve ostalo, ali treba da se pokrenu, u jednom trenutku će doći, tako da nemoj da me shvatiš da sad obeshrabrujem nekoga da pokreće postupke. Ali kažem, generalno, mi moramo ceo sistem da promenimo ako nećemo da se ovo događa, jer kao, znaš, ti pokreneš postupak, to je 10 godina života. Da ti samo vratiš ono što si imao, ono što si pošteno platio. Znači, moramo da uredimo sistem tako da ovo ne može da se događa. I da ti ne prođe, znači prvo ti je prošlo koliko života da namakneš neku crkavicu, da rešiš sebi krov nad glavom i šta posle sledećih 10-15 godina još treba da u krivici i parnici da dokazuješ ono što si pošteno platio. Znači, ovde mora da se deluje na uzrok. A naravno da ljudi moraju da se bore sa posledicama i treba, i kažem, nisam protiv i ne obeshrabrujem da se pokreću postupci, ali ovo prosto mora da se spreči da se uopšte desi. To je, nažalost, u našem reformisanom evropskom pravosuđu nemoguće. Hvala ti, Ivan. Ništa. Hvala tebi, hvala ti što Da, snimim sam, evo, snimam i sad. Evo, dragi gledalci, tu smo, tu je ova zgrada ovde, kao što vidite, 198, to je ovde ljudi koji su najnormalnije kupili svoje stanove, očekujući da će živjeti normalno, a onda vam dođe banka i vređajući i inteligenciju, kasno, hvala ti, ne mogu se, vređajući inteligenciju vam proda stan za 10 puta manju cenu nego što ste vi htjeli da otkupite potraživanje eventualno, a i ta potraživanja su po meni protiv zakona. Ništa, s time ćemo da završimo. Hvala vam što ste nas ispratili za narod, za Srbiju ove godine na celom Kosovu i Metohiji, tamo gde je srpski narod, tamo gde su ljudi dobre volje i prizreno. Bog vas sve blagoslovio, zla zaštitio s Bogom. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.